ପିଲାଟା ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, କେଉଁଠାରେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଛି ତ କେଉଁଠାରେ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢୁଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭୁଲି ଗଲାଣି। ହେଲେ ବାପାଟା ଯେମିତି ଏ ପିଲାଟା ବି ସେମିତି। ମରିଗଲି, ଧର୍ମା ଭାଇ ମତେ ମାରିଦେଲା। ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ମାରୁଛୁ? ଭଲ ହେଇକି ମାରିବି। ସେ କାହିଁ ମୋ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଯେ? ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିଦେବୁ। କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିବ ଯେ? ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରିଥିଲି ଟି। ଯଦି ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସେ ବଡୁଟିଏ, ତାକୁ ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାରିବୁ? ନାଇଁ ରେ ଧନ, ତୁମେ ପରା ମୋର ଗଳାର ହାର, ତୁମେ ପରା ମୋର ନେତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି। ମା ଆସିଲୁ ମା। ନାଇଁ ଯିବିନି, ସିଏ କାହିଁ ମତେ ମାରୁଛି ଖାଲିଟାରେ। ଭଲ ହେଇକି ମାରିବି। କାହିଁ ମାରିବୁ? ମୁଁ ବି ତତେ ମାରିବି। पिता माता निज पुत्र सन्तान प्रति आकर्षण को कहती वात्सल्य प्रेम, आत्मीय स्वजन मान प्रति आकर्षण को कहती प्रीति, और नारी पुरुष प्रति आकर्षण को कहती मोह, और धन संपत्ति प्रति आकर्षण को कहती लोभ। मोर पुत्र संतान बंधु परिजन थाई मुझे धन पाई पागल, तेणु मोर परिवार को छाड़ी मु पड़ी नहीं दे चंद्रभागा। विशु भाई, विशु भाई, अरे तुम आज कांदुछ कौन अच्छी? विशु भाई तुम कौन है? हरी विशु भाई आज कहीं मो गाँ माटी कथा भारी मन पड़ुची रे। विशु भाई मो मालती कौन करुथिब, आ मो पुत्र केडुटे हेलानी से मनकु मु देखि पारुनी। विशु भाई तमे ठीक कहिछ विशु भाई,
ମୁଁ ମଧ୍ୟ 4 ଦିନ ହେଲା ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁ ମୋର ସେଇ ଗାଁ କଥା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ନାଚି ଯାଉଛି ବିଶୁ ଭାଇ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବିଶୁ ଭାଇ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ହେଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ବିଶୁ ଭାଇ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ନିରୁପାୟରେ ବିଶୁ ଭାଇ ଆମେ ନିରୁପାୟ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମନ୍ଦିର କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର ହେଲେ ମନ୍ଦିର କାମ ମୁଁ ଶେଷ କରିପାରୁନାହିଁ ହେ ବିଶୁ ଭାଇ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମରା ଯିବ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ବିଶୁ ଭାଇ ଆମେ କଣ କରିବା ଏ ହରି ଭାଇ ଏ ମନ୍ଦିର କାମକୁ ଶେଷ କରି ଆମେ କଣ ଆମ ଗାଁକୁ ଫେରି ପାରିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଏ ହରି ଏ ଭାଇ ଆମ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଦେଖି ପାରିବା हरि महाराणा विशु महाराणा 12 वर्ष है कोणार्क मंदिर निर्माण कार्य न होइला समझ मारी खाई बसी चंद्रभागा दीदी अब केते दिन लगे कोणार्क मंदिर आउ किछि दिन समय दियंतु आमे निश्चय मंदिर कार्य पूर्ण करिबो समय दियंतु विशु महाराज महाराजांकर मुंडा काम करूनी कहला किछि काम महाराजांकर निर्देश मो आज तुमको न करिबि क्षमा 12 वर्ष हला 1200 बढ़ई मंदिर निर्माण कार्य न करिले गरीब तुम आज जीवन एमितिया बाजी खेलते खेल खेल दिए दिए हार जाए जे पंजुरी बसी कांदू आए से कांद तुए दुनिया गीत बोले गुरुरी गुरुरी कबोती तमीला हृदय संताली उठी रहीला देवरिया जीत जसुरा सजीला पनत कनीरे कंधे प्रभु सूर्य देव तुम्हारी मंदिर निर्माण अर्थे आसी चंद्रभागा तीर्थे हेले देख प्रभु तुम्हारी मंदिर निर्माण करने को जाई किपरि सहूचु आमे निर्मम प्रहार महाराजांकर निर्देश
ଆସନ୍ତା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମରା ହେବ ନଚେତ୍ ମରିବ ତୁମ 1200 ବଢ଼େଇ। ମନେ ରଖ ବିଶୁ ମହାରଣା ଆସନ୍ତା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ହୋଇବ ଶେଷ ନହେଲେ ମରିବ ତୁମ 1200 ଆସୁଛି ଆସୁଛି ବିଶୁ ମହାରଣା। कौन है कला रे हरि ए भाई केते आशा करी आसी थिले निज परिवार को गंडे जाना देगा बोली हेले हमें फेरी परिवानी रे हरि भाई देखी परिवार नहीं हम पिला छुआ विशु भाई मनीष मनीष मला बेले से ठाकुर को पूरा ध्यान करे हमें से ठाकुर को ध्यान करी हमें से ठाकुर को ध्यान करी। हे प्रभु सूर्य देव तुम्हें ही हमर साहा भरोसा प्रभु तुम्हें ही हमर साहा भरोसा।